مش شرط اليوم تسعة وستة دقيقة على جو راديو. راكم في جو الصباح، رانا كيف حتى العشرة كما قلنا لكم كما وعدنا لكم. معنا اليوم أنيسة نسيبة، لون دو نوز اوديتريس بريفيري، لون دو اوديتريس فيديل في جو راديو. ما عندناش اوديتريس بريفيري، نقول اوديتريس بريفيري بلا تغيروا كاع عليها ايتترا. نقول لكم اوديتريس فيديل، وهذا ما كان. حنا سي اون بيرسون كي ابيل تري سوفون هنايا في لا ماتينال بور بارتيسيبي. اي بي سو تروف كو هاد لا بيرسون هادي عندها ان بروجي بيرسونيل، دونك اللي هو دونك فرونسي فاسيل افيك نسيب، دونك وين تعلم للناس اللغه الفرنسيه. ولا انا يوتيليزي ليكسبيريونس تاعها لانه قرات في هذا الدومين، وايضا مازالها تعمل في هذا الدومين اون طونك انسينيونت ولا اون طونك شيخه ولا استاذه كما تقولوا Une enseignante de fleurie. فوالا. دونك هذا الشيء كاع راح نشوفوه معاها. دونك صباح الخير، مرحبا بك. Bonjour à vous. دونك جيتي من عندنا عقداش قلعتي؟ À 23h, عقداش لحقتي الالجي؟ à 5h30. 5h30 du matin. Oui. شكون اللي كان يسوق؟ Parce que ça fait combien? Ça fait déjà 6h30 de route. D'accord. C'est rapide. كاين شي واحد كاين يجري صح؟ كنت بريسي تلاقينا الالجي، كنت بريسي تجي الراديو. J'avais. Oui. نسيب راهي عارف، راهي حسمانه، راهي مستريسيه. نروح Pourtant, j'ai pas l'habitude. تنكيت سا du بيان tout سباسي، ماشي الباك، ماشي سوتونونس، ماشي كل هذا الشيء، مي مازالها مستريسيه بهذوك شويه بالعقل. اون فا لا ديتوندر حنايا، باسكو على بالكم بلي هذه هي جو راديو، هذه هي جو الصباح. حنايا اوني لا، اوني في لا بون هيمور افيك لا بون ميوزيك، ايكيب هايله، ايكيب جون. دونك انا حين نقصروا على هذا الشيء. دونك نسيب، تيان اون فا بارلي ان تي بو دو طون باركور ولا فوالا. تو بريفير نسيب ولا انيسه؟ Anissa. Anissa, ok, d'accord. Donc Anissa, on va parler un petit peu de ton parcours. Donc tu as amour le bac, déjà le français ou la littérature française, c'était déjà une passion pour toi. Oui. Donc J'étais amoureuse de la langue de Molière. Et donc, c'était une passion pour moi. et donc كنت décidé ولا قررتي انه les études universitaires تاعك ديرهم في هذا الدومين؟ Voilà. Donc, j'ai pas eu la moyenne des habits. Donc, pourquoi ne pas exceller dans un domaine que j'aime? Et donc, j'ai choisi lettres et langue française. Oui. Et j'ai fait une licence, puis j'ai fait un master 2. D'accord. Oui, j'ai fait une licence en littérature, en langue. Oui. En langue française, en lettres et langue française. Puis j'ai fait un master 2 en littérature et civilisation française. D'accord, littérature et civilisation. بصح من قبل هذا الشيء، يعني من قبل الباك، من قبل ما خيرتي اليونيفرسيتي اتسيتيرا، جوستومون احكي لنا من لونفونس تاعك اتسيتيرا، يعني كيفاش كان لو كونتاكت تاعك مع لا لونغ فرونسيز؟ J'avais ma tante qui était inspectrice d'anglais. وكانت chaque été تمد لي des livres نقراهم. C'était quoi les premiers livres اللي لقيتي بهم في حياتك؟ La bibliothèque rose, la bibliothèque verte? Oui, c'était مدت لي Albert Camus, L'étranger. D'accord. مدت لي محمد ديب. نعم. C'est tout, هادو هما اللي بديت بهم. Donc justement, donc بعد يعني quand on devient adolescent en général تما وين نبدا on découvre les goûts تاعنا ولا on découvre واش نحبوا en général. Donc les livres اللي كانت تقراهم أنيسة يعني كي كانت adolescente, c'était quoi en général? Et c'est quoi? C'était l'héroïque fantasy, c'était les Harry Potter, etc. ou c'était la littérature classique? Oui, c'était la littérature algérienne d'abord, d'expression française. Puis qui وصلت l'université وليت نقرا la littérature française du 19e siècle. Et c'est là où j'ai adoré et j'ai aimé l'expression française. D'accord, donc قريتي يعني قلتي لنا بلي الديبيو تاعك مع littérature algérienne d'expression française c'était مع محمد ديب. Donc justement مع هذا le fameux bouquin اللي qui t'a été offert par la tata. Et sinon يعني من مور هذا الشيء وشنو هما لي زوتور الجيريان اللي جوستومون حبيتيهم ولا قريتيهم بزاف؟ on parle de Yassine, on parle de oui, كاتب ياسين. كاتب ياسين نجمة. Bon, pour Katb Yassine, c'est une grande figure en littérature algérienne. Oui. Pour lui, la langue était un butin de guerre. C'est comme une arme. Qu'il y a là pour
pour qu'on puisse... L'idée en tout cas, la guerre de libération française, oui, voilà. ou la guerre de libération algérienne, pardon, ou même من قبل c'était que لازم نتعلموا اللغه تاع العدو ولا تاع الانمي جوستومون باش نقدروا نهضروا مع الشعب تاعو ولا نهضروا مع لوتر كوتي دو لا ميديتيراني باش نحسوا الناس على القضيه الجزائريه وكان كذلك يعني على بالنا بلي كاتب ياسين كان كتب لي بروميي فير تاعو ولا لي بروميي بويم تاعو في ان روكوي دو جونيس qui s'appelle Soliloque اللي كتبوا à partir de l'âge de 15 ans يعني c'est l'un des plus jeunes poètes qu'on puisse connaître يعني مع Rimbaud par exemple اللي كتب بين 17 سنه و 19 سنه mais كاتب ياسين effectivement donc il avait 15 ans et demi donc oui il a été c'était la période où il avait été emprisonné pour les événements تاع mai 45 في سيف قلمه وخراطه هو il est originaire de Guelmant et donc voilà donc اليوم on a encore des traces de le recueil هذا qui s'appelle Soliloque et d'ailleurs dont certains titres ont été repris par son fils كاتب مزير donc نسمعوا par exemple l'album تاع كاتب مزير اللي هو donc Marché Noir كاين un titre اللي هو Bonjour ma vie وين يقول Bonjour ma vie bonjour mes désespoirs donc ça effectivement c'est l'un des premiers poèmes تاع كاتب ياسين écrit à l'âge de 15 ans. Donc effectivement donc la littérature algérienne d'expression française c'est quelque chose là c'est un monde extrêmement vaste où شي لازم يعرفوا الجزائري donc ça fait partie donc de la construction notre culture même. C'est-à-dire personnellement ça a fait partie de la construction de l'âme hadik de passionné pour la littérature. Voilà et j'ai eu aussi un déclic avec un enseignant قراني في le centre culturel français à Naba. D'ailleurs il s'appelle monsieur Doukali. Oui. Bon هو c'est lui اللي خلاني نفهم شويه هكا le génie de la langue française. Il avait une certaine manière d'expliquer et d'expliciter l'information. C'est هو اللي دار لي le déclic d'ailleurs. L'environnement déjà familial l'environnement oui plus j'ai travaillé sur moi-même aussi. J'essayais toujours de me documenter, de savoir encore plus, de me corriger à chaque fois. Et c'est tout et il faut toujours y aller de l'avant. Si on aime quelque chose, il faut qu'on excelle. Justement, parler une langue ou savoir lire une langue c'est une chose mais nous un professionnel في la langue c'est le cas تاعك c'est une autre chose donc justement كي بديتي يعني تتعمقي في اللغه الفرنسيه ولا بديتي لي زيتود يونيفرسيتير تاعك في لو دومين تاعو شنو هما النقائص اللي شفتيهم في روحك في روحي bon d'abord j'avais un problème de la rédaction. J'avais beaucoup d'informations et donc il m'était difficile de résumer ces informations et de cibler disons directement l'esprit de synthèse كان ناقص. Oui voilà et donc petit à petit تعلمت مازالو ناقصه برا. non alhamdoulilah petit à petit تعلمت j'ai fait des formations aussi. J'étais en contact avec des doctorantes, avec des gens du domaine qui m'ont vraiment aidée. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai pu m'en sortir. C'est tout. كاين justement كاين ايطاب ديتيرمينونت اللي جات مور هذا لو ماستر يعني كنتي تتمناي انك تكملي قرايتك في الدومين. Parce que j'avais 15 de moyenne. D'accord. J'avais 15 de moyenne, j'étais parmi les majors de promo. Et donc, j'ai participé au concours de doctorat, la première liste, mais j'ai malheureusement pas eu un poste. Et donc, j'ai essayé de postuler à Paris. Alhamdoulilah, ils m'ont retenu, mais il y avait des contraintes avec le directeur de thèse. D'accord. بدلت رحت لتونس à l'université de la Manouba chez El Habib Salha. Il a accepté mon projet, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, puis j'ai eu corona donc j'ai rompu le projet. D'accord. Mais il y a le projet de doctorat ou les langues de faire un doctorat, mais elle a présenté le doc. oui, parce que j'ai déjà j'ai encore essayé, genre j'ai pas lâché le morceau. Il faut s'accrocher qui n'habou haja. Et donc j'ai vu même à l'université
l'université de Grenada, Granada, Jamiat Granada, Espagne. La directrice de thèse قابلتني وكلش et tout. Il y avait un problème de financement donc j'ai dû arrêter carrément. On m'a dit que j'ai eu le déclic. قلت personnellement انا يعني نحب la langue ونحب نمد une information على la langue ونحب كي واحد يفهم حاجه من عندي. Donc pourquoi ne pas s'investir في l'idée هذه. Et donc j'ai eu le déclic et بديت بدو فيديو صغار خلاه ومن بعد بقيت نخمم مع روحي نخمم après un mois هكاك j'ai publié les 2 vidéos. بعد سقسيت ما كوزين قلت لها بون واش رايك قالت لي نو فازي وروحي وهكا. Au début je n'y croyais pas trop mais alhamdoulilah au bout de 2 mois وصلت ل 22K. Sur Instagram, j'ai 38K sur TikTok. Et c'est tout. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai eu un public. J'ai collaboré avec des maisons d'édition françaises. D'ailleurs, je suis enseignante à l'école apostrophe à Annaba. Oui, c'est une école de langue. Oui. Et donc, on travaille avec des méthodes françaises, des méthodes de FLE, des méthodes de français langue étrangère. Oui. Et donc, à chaque fois je partageais sur ma story les activités que je fais et tout. Et donc, les maisons d'édition françaises telles que Opopia, Bordas, Les Points ont collaboré avec moi. Et c'est ça la réussite en fait. L'aventure, elle est sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ça fait combien de temps, Libet? 2 mois. 2 mois? Oui. D'accord, c'est excellent, c'est effectivement le résultat en si peu de temps. C'est que, en fait, c'est en train de répondre à un besoin بالك justement. اذا صار هذا لو سوكسي هذايا ولا اذا نجحت في وقت قصير كيما هذا سي كاين بزاف ناس اللي كانوا محتاجين اون ديريكسيون ولا ان اكومبانيمون في لا لونغ فرونسيز. دونك انت justement من قبل ما لونسيتي هذا الشيء sûrement il y avait des remarques ou il y avait un constat اللي كنتي درتيه. C'est vrai. Bon, on retrouve beaucoup d'étudiants en difficulté. Que ce soit les étudiants en médecine, les étudiants même en langue et en littérature française. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a souvent la page. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas puiser sur ce point et faire... en faire un compte Instagram ولا en faire en tout cas un concept اللي راهو جديد complètement. يعني كنا شفنا يعني quelques langues اللي كانوا ديجا كاين. يعني شفنا quelques comptes qui s'intéressent à la langue amazigh parce que justement ما كاش البرا يعني que ce soit الكابيل ولا التمازيغ etc. parce que ما كاش وين يقراوها الناس. donc il y a des gens qui ont réfléchi rapidement à faire ça. Et puis surtout l'anglais parce qu'on a une jeunesse très anglophone actuellement. Donc il y a beaucoup de comptes Instagram et رايحين من هذه الجهه. mais effectivement رانا في وقت وين beaucoup de disciplines في l'université مازالهم ينداروا باللغه الفرنسيه وكاين بزاف طلبه اللي راهم justement يعانيوا من هذا المشكل تاع ما يفهموش لو كونتوني تاعهم ولا عندهم une difficulté في la rédaction, une difficulté في la réponse ولا في l'expression ولا في كل هذا الشيء. donc انت الكونتوني تاعك justement راهو يهضر لهاد الناس. mais les premières vidéos تاعك يعني qu'est-ce que c'était comme concept ou là comme sujet? Est-ce que كنا نهضروا directement على les bases تاع la langue? Non. ou là est-ce que directement c'est des outils اللي نقدروا نستعملوهم كل يوم؟ Oui, des outils اللي نقدروا نستعملوهم كل يوم اللي نقدروا نكتبوهم et qu'on doit écrire correctement comme le verbe pouvoir par exemple. Je peux X, tu peux X au lieu d'écrire le T pour la deuxième personne du singulier pour le tu. Et c'est tout. Et donc, dites la vidéo, je peux, tu peux, il peut, t'es. Donc, il ne faut pas dire je peux avec t'es ou bien tu peux avec t'es. Alhamdoulilah, ça a donné... donc l'idée, en fait, c'est que tu écoutes les
les erreurs Les erreurs, voilà, les fautes qui sont très communes. courantes, Les voilà. fautes communes. Oui. Effectivement, donc qui sont très courantes, que ce soit les rédactions que nous chauffons, les lettres Exactement. professionnelles, les CV, les Les lettres de CV, motivation, voilà. etc. Ou نعطيولهم des outils باش Des outils, يسقموهم. ben, voilà, ben, pour qu'ils puissent corriger, voilà. En fait, à côté de tout ça, بصح كاين الاسلوب qui est important. ولا Oui, qu'est-ce qui fait le secret à la réussite تاع français facile justement. Il y a certainement une sympathie, un petit peu d'humour, un ton qui est assez léger, etc. oui, Donc il y a le côté ludique في كل oui, هادشي. c'est vrai, oui. Et donc, on s'intéresse pas seulement à un public adulte, disons, Oui. universitaire, mais on s'intéresse aussi aux jeunes et aux enfants, aux juniors aussi. Et à chaque fois, je fais des activités ludiques, je fais des dictées et tout. D'accord. Je fais même des ateliers Ok. créatifs, oui. Donc justement donc هادشي يعني رانا عندنا لو كونت انستغرام. وشنو هو ليسبوار تاعك يعني وين ولا وشنو هو الريزولتا اللي حابه تلاقي له بالكونت انستغرام هذا؟ Bon, d'abord, j'aimerais concrétiser un projet qui me tient à cœur. Et donc, j'aimerais bien avoir, une émission D'accord. littéraire, Ok. disons, ou bien une émission où on fait promouvoir la langue française. D'accord. Et j'aimerais... كي تقول لي ايميسيون راديو ايميسيون تيلي ولا رايح ولا رايح الانفي تاعك؟ télé. ايميسيون تيلي حايبه وتشكي ما كاينش ها. سي Vous موا dites à سي télé, موا سي با non? اون اوتر. على باليش مازال نشتغل لابافيت. Donc au final donc كحيبه en tout cas تروحي vers un contenu médiatique اللي يكون عنده بالك un public plus large باش نهضروا justement على اللغه الفرنسيه ولا بالك un contenu didactique كما كنا نشوفوه الزمان في التلفزه. يعني presque plus de programmes هكذا sur la télé que ce soit هنايا ولا في الخارج وين كاين des programmes didactiques justement. Donc voilà donc l'envie تاعك c'est surtout voilà d'en arriver là. Oui, voilà. Donc par rapport le français facile يعني comment est-ce qu'on peut utiliser le compte تاعك؟ يعني دوكا انايا je viens de découvrir le compte تاع نسيب ولا تاع français facile. Et est-ce que je dois revenir les plus anciennes vidéos نروح تدريجيا ولا est-ce qu'on peut regarder les contenus dans le désordre هكذا ونديو واش يساعدنا؟ comment ça se passe؟ Bon, كيما قلتي تدي واش يساعدك. صح. Tu peux entrer تقدر تدخل تشوف. Bon, ما بديتش مش دايره un programme, voilà. Je corrige les fautes. نحط des activités ludiques pour les enfants à chaque fois. Et donc, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir les moyens يدخلوا في école privée ou etc. Donc, ils peuvent aller voir, ils peuvent même d'ailleurs كاين بنات يجوني يقولوا لي اني درت لخويا هكا اني درت لاكتيفيتي ديكا اني j'ai réussi à faire la dictée. D'accord, bah c'est excellent. Et justement donc انت عندك des élèves dans la vie de tous les jours. Oui. كاين الناس اللي راكي تقريهم. Donc c'était quoi leur réaction qui بداو يشوفوا justement les contenus تاعك في les réseaux؟ La maîtresse شفتك في البارطابل تاع ماما. Ah oui. Oui, la maîtresse اني شفتك. Oui, non mais ça va. Ils acceptent l'idée. D'accord. Et ويحبوا الحق. دوكا كاين هذه يعني انا عندنا بوكو دو بوزيتيف ولا بوكو دو بوزيتيفيتي اليوم ولا انا بارابور لو كونت هذايا. يعني الى كومونسي عندها شهرين. الى ديجا بوكو دو سكسي. بوكو الناس اللي راهو عجبهم. بوكو الناس اللي راهو يساعدهم سورتو. اي دونك مي حنا الموضوع تاعنا تاع اليوم تاع الحصه كنا ولا سقسينا لي زوديتور تاعنا وشنو رايكم في سلوك الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا على بالنا بلي كاين بوكو نقدروا نشوفوا بلي كاين بوكو دو نيجاتيفيتي. يعني سي بيتيتر با لا ماجوريتي مي ان توكا يون ا بوكو اسي بور كو سو سوا ريماركابل. دونك كاين بالك كيلكو ديسكور دو ان نقدروا نسمعوهم. بالك دو لا ميشونستي وراء الشاشه. دونك جوستومون اسكو كنتي ضحيه تاع هذا الشيء في غير؟ Bien sûr. Et comment? Oui, il y avait bon parfois il y a mais aucune raison تخليك تحكم عبد ما تعرفوش ou tu vas directement le juger ou عم
بالك ما نحبش حتى نحكي على لو سوجي هذا تالمون كي Non, mais مو توش c'est important parce que اون كاين فوا. بزاف ناس اسمحي لي انسه بصح كاين بزاف ناس اللي جوستومون سياو يديماريو في لي ريزو سوسيو وبالي سي بالك فري جوستومون ردود الافعال السلبيه هما اللي يخليوهم بالك يزابوندون دونك صح. من دا كاين بريسيون بسيكولوجيك كي جوست C'est vrai, انكرويابل c'est الناس vrai, c'est هذوما. vrai, c'est vrai. Bon, à mon avis, donc, les réseaux sociaux, ouais, Douma, c'était c'est la nouvelle jungle sociale. نعم. مع كل احتراماتي mais genre هكا ندخلوا في الناس on les critique, on ne connaît même pas la بس personne ni les compétences تاع la personne dit ni ce que la personne dit peut donner. خاطره واحده جات قالت لي اسمعي قالت لي اكي في عنا تي با على سوربون. داكور اوكي داكور دونك قالت تي با على لك سوربون تحس ايماجين ما حاج. تحسبيش روحك. مي جوستومون حنايا قلت لك كاين لانونيما كاين لو فات بلي يا با دو سي باريير ما فري كاينش هذيك لا نيسيسيتي تاع الاحترام كيما كنتلاقاو اون بيرسون سي فري سور بلاص ولا في لا في ريال جوستومون دونك اسكو كاين دي كومونتير اللي بالك قاسوك او بوين وين خممتي تجبدي روحك شويه. Oui, c'est vrai. Parfois, non, je prends du recul, نحبس, je me calme, ou je me dis que je sais ce que je veux. Donc, il faut mettre ça de côté, se concentrer sur ses objectifs. Et d'où les gens, normalement, كيف نقولوا أو الحافز باش يخليك تقدم. وي Oui. Et il y a pas d'échec sans réussite. وكل ما يشوفوكش ناجح ما يكريتي ils vont pas te critiquer. Donc faut mettre ça de côté. Parfois ça fait vraiment mal. Surtout venant des personnes par exemple اللي ما عندهم حتى نيفو اللي ما عندهم ما يعرفوكش جونغ ما يعرفوكش يجيو ديريكتومون يعني ما عندهمش تلك المؤهلات باش يقدروا يعرفوا قيمتك ولا قيمه العمل تاعك. كاين هذاك لو جوجمون فاسيل كي بو فونير. نهضروا على الكونتوني تاعك انسه اسكو وشنو هما لي سوجي ولا وشنو هما لي بروبليم اللي في لي ميساج بريفي تاعك كاين سورتامون بوكو دو بيرسون اللي يجيو يكتبوا لك يقولوا لك فوالا اسكو اون بو افوار اون فيديو على هذا الشيء باسكو غير كيما صرات لي انا كتبت فوالا كتبت لا دو موتيفاسيون تبهدلت على جالها ولا كتبت ايميل بروفيسيونيل وتبهدلت على جالو. دونك وشنو هما لي شوز ولا لي بروبليم كي ريفيان لو بلو سوفون اللي يهضروا عليك لي يوتيليزاتور تاعك؟ هما يهضروا عليا انا؟ لا هما اللي يهضروا عليهم في لي ريزو سوسيو تاعك ولا سي كوا لو كونتوني لو بلو دوموندي عندك؟ Le contenu le plus demandé c'est celui des mémoires et des mémoires de fin d'études. D'accord. على le côté méthodologie ou le côté على la langue. D'accord. Oui, على la langue, les fautes de langue et qui نكون أنا في le domaine littéraire, je peux corriger, je peux te donner un plus. بس كي يكون مش au contenu littéraire, je ne peux pas. Et parfois les gens ne comprennent pas. يقولوا لي كيف ما هو حتى ou ce sont justement ou ce sont des fautes ou حتى c'est juste une langue. بس احنا une langue عندها un domaine précis, une langue عندها le thème اللي تمشي فيه. كاين des termes spécifiques. Bien sûr. Oui, donc et c'est tout. Ou يجيني aussi les اللي يقراو تاع en classe d'examen, les élèves en classe d'examen, ou parfois ils me donnent directement, ils me donnent le sujet. Oui. Hali. D'accord, ok. صارت لك ديجا انه في اختبار يبعثوه لك؟ وي اختبار فرض نقول لهم كيف ما اني معلمه او ça se fait pas. Non, mais en tout cas donc نقدروا نيماجينيو بلي بالك la principale phobie تاع الناس en tout cas qui écrivent au français c'est principalement les fautes d'orthographe. Oui, et donc voilà donc ils نشوفوا par rapport les mémoires par rapport les mails pro par rapport لكل هذا الشيء. دونك باسكو علاش كاين حاجه سي كو بالك في لو دومين بروفيسيونيل لو كان تبعتي فوالا ان اكري اللي فيه اون بتيت فوت ولا خاصه اذا تبان ça peut donner atteindre la crédibilité تاع الكانديدا que ce soit face à l'université ou face à un employeur etc. donc كاين بزاف ناس اللي راهم جوستومون متيسين يعاودوا يسقموا الفرونسي تاعهم ولا يعاودوا يديو القواعد الصحيحه للكتابه تاعو لا كونجوغيزون لا غرامير etc. باش جوستومون
يعطيو لروحهم بلوس دو شانس. دونك اسكو نقدروا نبدو ان توكا الناس اللي راهم يسمعوا فينا والناس اللي رايحين يديكوفريو لو كونتوني تاع فرونسي فاسيل تري بيانتو باسكو لازم تروحوا تابونيو اذا جاتنا من عندنا باش تريحوا تسمعوها وبس. دونك فوالا دونك لازم تروحوا تابونيو بيان سور فرونسي فاسيل avec نسيب. مي سينون اسكو كاين معايا نقولوا 3 ولا 4 كونساي اللي نقدروا ندوهم للناس اللي راهم يسمعوا فينا بور اميليوري لا لونغ. اسكو نروحوا بالك باسكو كاين بزاف اللي يقول لك فوالا نروحوا نقراو بالك لي جورنو تو لي جور ونروحوا نحوسوا على لي مو بالواحد دي ليكتور فاسيل ايتترا. دونك وشنو هما لي كونساي اللي نقدروا ندوهم؟ بون لازم تكونوا ديما en contact مع la langue toujours. Vous pouvez lire, vous pouvez regarder des films, des reportages. Vous pouvez par exemple انت ليغ برك ولا ليغ عشان نحبسوا في كل كلمه ما نعرفوهاش ولا ولا واش نديروا؟ Vous pouvez lire تقرا. Tu peux lire حوايج qui touchent à ton domaine par exemple. Et donc à mon avis je trouve que هذه هي la chose la plus importante, voilà. Et donc vous pouvez lire, vous pouvez regarder des émissions, vous pouvez parler et surtout il faut oser parler. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, voilà, de faire des erreurs. Oui, il faut pas تحشموا, oser تجرؤوا تهضروا. Les erreurs الناس الكل ديرهم. D'ailleurs la faute est humaine. Donc et on peut apprendre. C'est pas grave si vous faites une erreur une fois, 2 fois, la 3e fois vous pouvez le faire, vous pouvez réussir et le français sera فوالا هذه يعني مازالش تكون عندنا نظره على الفرنسيه اللي كاين ناس فوالا في الجزائر يعرفوا يهضروا فرونسي ما لازمش نغلطوا قدامهم ايتترا. يفو نحيو نديروا كل هادشي الكل كيما تقبل تخلطها بلونجلي كي تروح ليترونجي فواياج كيما تقبل تخلطها باسكو عندك اسمو ان بوتي ديكسيونير معاك تخلطها بالالمون تروح للالمان. الفرنسي كيف دوك كان ما تميتريزيش هاد اللغه ما يفو اسيي يفو لازم تهضر لازم تانيك تقبل لي كريتيك باسكو بالك كاين ناس رايحين يكوريجيوك في الحياه اليوميه. دونك فوالا يفو اكسبتي لا كريتيك تانيك من هادشي. دونك انيسه حنا اون سويت بوكو دو سوكسي من جو راديو. يعطيك الصحه تانيك على à la distance les درتيها باش c'est un plaisir. Bah pour nous aussi sincèrement. Donc déjà recevoir une auditrice fidèle هنايا في جو راديو ça nous fait déjà plaisir. Et puis une auditrice qui présente un contenu aussi intéressant في les réseaux sociaux يعني حاجه هايله اني كنتي معنا اليوم. دونك راهي 9:54 على جو راديو. سي المومون دو سو كيتي مالوغوزمون. دونك بيان سور حنا نعاودو نتلاقاو غدوه على 8 تاع الصباح. دونك من 8 ل 10 في جو الصباح لو ميم بروغرام لا ميم bonne humeur la même bonne musique في جو راديو باش نخليكم مع كل برامج جو راديو من الغدوة. Merci, c'est bon. Ok. Ça va? مستريسيكيش بزاف كي غاليز؟ Ça va très bien. اوف تنحات لي الخلع. Merci, c'est grâce à vous. ما عرفتش من نحبس اللايف. حبسي طفي التليفون.